नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची डिसेंबर मास 18 तारिख 2025 गुरुवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी आलू नटा एरकणा महांगा कटक रे। आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार तृतीय रजनी सारंगगढ़ कंधमाल। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी सबलंग चांदल केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी बुगुड़ा गंजाम रे। आजिर नाटक हस्तिनापुरर लावण्यवती। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी कुकुड़ाखंडी गंजाम रे। आज पुणी थरे सेई नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी लक्ष्मरा पद्मपुर बरगढ़ रे। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांडमना। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार तृतीय रजनी सुजन सिंहपुर धामनगर भद्रक रे। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। यात्रा धौली आज हेउची तार षष्ठ रजनी चिकिटी पेंठ यात्रा पड़िया गंजाम रे। आजिर नाटक सबु अंक भूल हेइगला। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी अरुणपुर पालुर गंजाम रे। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउची तार तृतीय रजनी ग्रिंडला छक भटली बरगढ़ रे। आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउची तार शेष रजनी हलधरपुर आपिल निश्चिंत कैली कटक रे। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार चतुर्थ रजनी बाणपुर खर्दा रे। आजिर नाटक हे ईश्वर पारी कर। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार तृतीय रजनी कटपाड़ कोरापुट रे। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार शेष रजनी शाहपुर पीरहाट भद्रक रे। आजिर नाटक पुआ जन्म करी पाप करिछि। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार तृतीय रजनी राधामालीपुर तालचुआ केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक हारिली केते मु जीतिली केते। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी बालीपड़ा कलाहांडी। आजिर नाटक गैंगस्टार। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार प्रथम रजनी सिस्केला सईतला बलांगीर। आजिर नाटक कान्हारे तबाट रहिची चाही। यात्रा ओंकार आज हेउची तार प्रथम रजनी केसिंगा बलांगीर। आजिर नाटक बंचीबाकू एठी भय लागुछि। यात्रा रंग महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी सिंगला बस्ता बालेश्वर रे। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी करड़ा अनुगुल रे। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी पड़ामारी दिगपहंडी गंजाम रे।
ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ନାରାୟଣପାଟଣା କୋରାପୁଟରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ କାହାଣୀ ରାଇଜରାଣୀ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଏକମ୍ବା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ହରିନାମେ କିରସ ଅଛି। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଥାନା ଛକ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୁରିକଣା ଧର୍ମଶାଳା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଅପେରା ପ୍ରମୋଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଥୁଆପାଲି ବରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହ ନଈ ତଳେ ତଳିଛି ଘର। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଗୋପୀନାଥପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଖୋଜୁଛି ବାଟ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଟିଆଖିଆ ନିଧି ପଣ୍ଡା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଚାଲୁଛି ଅଳପ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବେଶୀ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଝୁଲନବର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ପୋଡ଼ମୁଣ୍ଡା ବରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। କାମତା ବରିଗୁମା କୋରାପୁଟରେ ଆଜିର ନାଟକ ଖୁସି ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭୀମରାଜପୁର ଜଗତପୁର କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚକୈସବ ଦାରୁହା କମର୍ଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ସିନାପାଲି ଛତିଶଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଲିବିଲି ବରି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଛୁଟି ଅଛି। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।